بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Mohammad Amir and welcome to Zarnab Virtual Learning. ڈیٹا بیس سسٹم کی آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے What is database, what are the different components of database and what is DBMS. ہم میں سے ہر ایک روزانہ کسی نہ کسی صورت میں ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے. یہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیٹا بیس میں کس طرح سے سٹور ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا بیس کیسے بنائی جاتی ہے؟ ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے کون کون سے سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں؟ اور ڈیٹا بیس سسٹم کن کن اجزاء پر مشتمل ہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ڈیٹا بیس دراصل ڈیٹا کو سٹور کرنے کا نام ہے، لیکن یہ ڈیٹا ہم ایسے ہی سٹور نہیں کر دیتے. ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اسے ہم آرگنائزڈ فارم میں لاتے ہیں، اور جو بھی ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے وہ ڈیٹا اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈیٹا بیس کالج کی بنا رہے ہیں اور ہم اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ لائبریری کا سٹور کرنا شروع کر دیں یا میڈیکل سٹور کا سٹور کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم جو بھی ڈیٹا بیس بنائیں گے اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ اسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہوگا، اور وہ ڈیٹا اس آرگنائزیشن میں کام کرنے والے تمام یوزرز کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی ان کو پورا بھی کرے گا. تو ہم ڈیٹا بیس کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے: A database is an organized collection of logically related data or information. Database logically related data کی ایک منظم شکل ہوتی ہے that is stored، جس کو سٹور کیا جاتا ہے to meet the requirements of different users and can be accessed and managed easily، جو مختلف یوزرز کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکے اور اس کو ہم بآسانی واپس بھی حاصل کر سکے. ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو ٹیبلز کی فارم میں سٹور کیا جاتا ہے. ٹیبل روز اور کالمز سے مل کر بنے ہوتے ہیں. ٹیبل ڈیٹا بیس میں اینٹیٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ڈیٹا کو ٹیبل فارم میں سٹور کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنے ڈیٹا کو بآسانی واپس حاصل کر سکتے ہیں، اس کی مینجمنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں کرنا ہو تو آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس کو آرگنائز آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے ڈیٹا کو ٹیبل فارم میں، مطلب روز اور کالم کی صورت میں سٹور کریں گے. مختلف ادارے اپنے اپنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ڈیٹا بیسز بناتے ہیں، یا ہمارے پاس اگزامپل میں کچھ ایسے ادارے ہیں جو اپنے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کالج کی بات کریں تو کالج اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں، ان سٹوڈنٹس کو پڑھائے جانے والے کورسز کے بارے میں، سٹوڈنٹس کے سیکشنز، سٹوڈنٹس کے گریڈز اور ٹیچرز کے بارے میں ڈیٹا اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کرے گا. اگر ہم کوئی ہاسپٹل لیں تو وہ ڈاکٹرز، پیشنٹس اور ان کی جو وارڈز ہوتے ہیں، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کا ڈیٹا اپنے پاس سٹور کرے گا. اگر ہم لائبریری کی بات کریں تو لائبریری میں بکس اور اس کے ممبرز کے بارے میں ڈیٹا سٹور کیا جائے گا. اگر ہم کسی ٹیلی فون ڈائریکٹری کی بات کریں تو اس کے اندر لوگوں کے موبائل نمبرز یا فون نمبرز، ان کے ای میل ایڈریس اور ڈفرینٹ کانٹیکٹس ڈیٹیل جو ہیں وہ سٹور کی جائیں گی. اگر ہم کسی بینک کی بات کریں تو بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیٹا کو اور ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو اپنے پاس سٹور کرے گا. اگر ہم یوٹیوب چینل کی بات کریں تو یوٹیوب ڈفرینٹ چینلز کا ڈیٹا اپنے پاس سٹور کرے گا. اس چینل کی ویڈیوز کتنی ہیں، اس چینل کے سبسکرائبرز کتنے ہیں، اس چینل کا واچ ٹائم کتنا ہے، اور ہر ویڈیو کا ڈفرینٹ انالیٹکس کیا ہے، یہ سارا ڈیٹا یوٹیوب کے ڈیٹا بیس میں سٹور کیا جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ڈیٹا بیسز. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس. ایسی ڈیٹا بیس جس کے اندر ڈیٹا کو ٹیبلز کی صورت میں سٹور کیا جائے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں ٹیبل جو ہے وہ کالمز پر اور روز پر کنسسٹ کرتے ہیں. تو ایسی ڈیٹا بیس جس میں ڈیٹا کو ٹیبلز فارم میں آرگنائز کیا جائے گا یا سٹور کیا جائے گا اسے ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کا نام دیں گے. ریلیشنل ڈیٹا بیس بنانے سے ہم بہت آسانی سے اپنے ڈیٹا کو واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر مختلف آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز میں انفارمیشن کو ان دا فارم آف آبجیکٹ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیٹا بیسز میں ڈیٹا کو آبجیکٹس کی بنیاد پر آرگنائز کیا جاتا ہے، نہ کہ ایکشن کی بنیاد پر، ڈیٹا کی بنیاد پر، نہ کہ
लॉजिक की बुनियाद पर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ऐसी डेटाबेसेस जिसमें हमारा डेटा 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स पर मुश्तमिल होता है और उसको हम डिफरेंट साइट्स पर स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट साइट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स की सूरत में हो सकती हैं, जो किसी सेम फिजिकल लोकेशन पे भी हो सकती हैं, या वो नेटवर्क के अंदर डिफरेंट लोकेशंस भी हो सकती हैं। तो ऐसी डेटाबेसेस जिसमें डेटा को फिजिकली डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो है वो स्टोर किया जाए, डिफरेंट फाइल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का नाम देते हैं। नो एसक्यूएल नोन एज नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेसेस। नो एसक्यूएल को हम नॉट एसक्यूएल डेटाबेसेस भी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को यूज करती हैं और ये ओपन सोर्स होती हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ग्राफ डेटाबेसेस ऐसी डेटाबेसेस जिसके अंदर डेटा को ग्राफ की सूरत में स्टोर किया जाएगा और वो ग्राफ जो होगा वो डिफरेंट नोड्स पर, एजेस पर और प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल होगा। ये नोड्स, एजेस और प्रॉपर्टीज डेटा को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस के कंपोनेंट्स। हमारी डेटाबेस जिन जिन अज्जा पर मुश्तमिल होगी उसे हम डेटाबेस के कंपोनेंट्स कहेंगे, या डेटाबेस जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा उसे हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस कहेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस में पहले नंबर पर है हार्डवेयर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स होंगे जो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो डेटाबेस को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, DBMS होगा और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स होंगे। डेटाबेस डेटा पर मुश्तमिल होती है। ये हमारा एक्चुअल या ऑपरेशनल डेटा या मेटा डेटा होगा। पर्सनल से मुराद वो अफराद हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। एंड यूज़र होंगे जिनके लिए हम ये डेटाबेस बनाएंगे। प्रोग्रामर्स होंगे, एनालिस्ट होंगे और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। प्रोसीजर से मुराद वो रूल्स होंगे जो डेटाबेस को चलाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए लिखे जाएंगे। और आखिर में डेटा एक्सेस लैंग्वेजेस हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होंगी, एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होंगी, उन्हें हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेजेस का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। DBMS ये पॉसिबल बनाता है कि हम एंड यूजर के लिए डेटाबेस को क्रिएट करें, एंड यूजर उस डेटाबेस को अपडेट कर सके, डिलीट कर सके। एक डेटाबेस को DBMS के जरिए से कंट्रोल किया जाएगा। DBMS हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसकी बदौलत हम डेटाबेसेस और एंड यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान इंटरेक्शन कर सकेंगे। डेटाबेस की डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ इदारे अपने अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाते हैं। अब डेटाबेस हम DBMS में बनाएंगे, तो हम यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं कि अगर कॉलेज की डेटाबेस बनाई जाए तो उसमें किस तरह की फाइल्स होंगी और किस तरह का डेटा स्टोर होगा। कॉलेज की डेटाबेस में स्टूडेंट फाइल हम बनाएंगे जिसमें हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। एक कोर्स फाइल बनाएंगे जिसमें हम तमाम स्टूडेंट्स के कोर्सेज जो वो पढ़ रहे हैं उनका डेटा स्टोर करेंगे। सेक्शन होगा जिसमें डिफरेंट सेक्शन की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा अबाउट पर्टिकुलर कोर्स। ग्रेड होगा जिसमें हर कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट के ग्रेड जो उन्होंने अचीव किए हैं उनका डेटा स्टोर किया जाएगा। टीचर फाइल के अंदर टीचर्स का या प्रोफेसर्स का डेटा होगा जो वो कोर्सेज पढ़ा रहे होंगे। तो इस डेटाबेस को बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे उसे हम DBMS सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। चंद बहुत ही फेमस DBMS सॉफ्टवेयर में हमारे पास MySQL DBMS सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप अपने डेटाबेस बना सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस DBMS सॉफ्टवेयर है। Oracle DBMS सॉफ्टवेयर है। PostgreSQL सॉफ्टवेयर है। DBase सॉफ्टवेयर है।
फॉक्स प्रो है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बहुत ही फेमस DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेसेस को बनाएंगे। अब हर इदारा अपने डेटाबेस के साइज़ के लिहाज से, अपने बजट के लिहाज से DBMS का इंतखाब करेगा। DBMS का इंतखाब करने के बाद कोई भी इदारा अपने डेटाबेसेस को बना सकता है और उसकी मेंटेनेंस कर सकता है। हमने देखा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है और डेटाबेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इदारे अपने अपने डेटाबेस बनाते हैं जिनके डेटा का साइज़ मुख्तलिफ होता है। दुनिया की 10 बड़ी डेटाबेसेस की मिसाल आपके सामने है। पहले नंबर पर द वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर क्लाइमेट डेटाबेस है। ये जर्मन क्लाइमेट कंप्यूटिंग सेंटर की डेटाबेस है जहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरे नंबर पर नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग सेंटर है। इसमें एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च को, हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को स्टोर किया जाता है। AT&T है, गूगल है, स्प्रिंट है, चॉइस पॉइंट है, यूट्यूब है, अमेज़ॉन है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। ये दुनिया की 10 बड़ी डेटाबेसेस हैं जहां पर डेटा को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर स्टोर किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।